अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज की वीडियो का मौजू है कोरोना वायरस। हाँ, हम इस सिलसिले में पहले भी एक शो कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से और केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत सारे और नए सवाल आ रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक अपडेट करें। आज के शो का जो फोकस है वो है कि कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं और ये आपको अगर माइल्ड डिजीज़ है तो उसके क्या अलामात हैं, और अगर बहुत सीवियर डिजीज़ है, शदीद किस्म की डिजीज़ है, तो उसके क्या अलामात हैं, और कौन लोग हैं जिनको रिस्क ज़्यादा है सीवियर डिजीज़ होने का, और अगर सीवियर डिजीज़ है तो क्या करना चाहिए, कब डॉक्टरों को कॉल करनी चाहिए, कब घर में रहना चाहिए, घर में क्या इलाज करना चाहिए, और इमरजेंसी रूम कब जाना चाहिए। तो देखते रहिए हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज, आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट करें और साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। अच्छा, पहले तो ये देखें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अच्छा, जहाँ तक सिम्टम्स का ताल्लुक़ है अलामात के, तो वो नॉन स्पेसिफिक हैं। वो क्या है कि बुखार हो रहा हो, ठीक है, या जिस्म में दर्द हो रहा हो, और अगर खांसी हो रही हो, तो ये सिम्टम्स है कॉमन है। अच्छा, एक ये और भी याद रखें कि बहुत सी कंडीशंस में ये एसिम्टोमेटिक होती है, यानी इसके कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो बाज़ दफ़ा आपने टेस्ट कराया तो मालूम हुआ कि पॉजिटिव निकला, लेकिन सिम्टम्स के नहीं है, तो वो भी काफ़ी कॉमन सिचुएशन है। अच्छा, अब आप देखें जो सीवियर केसेस हैं, जिनको बहुत शदीद कोरोना वायरस की लगती है बीमारी, उसकी अलामात क्या हैं। तो सबसे पहले जो जहन में याद रखें कि वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी आपको सांस फूलना शुरू हो जाए, या अगर जैसे हाथ या होंठ या पैर ज़रा ब्लू होना शुरू हो जाए, ये बहुत ही एडवांस सिम्टम्स हैं इसके। अब ये देखें कि कब घर में रहना चाहिए या कब घर में रह के इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये एसिम्टोमेटिक है, आपने टेस्ट कराया पॉजिटिव है, लेकिन आपको खास कोई अलामात नहीं है, ना बुखार है ना खांसी है, ठीक है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। या अगर बहुत माइल्ड है कि आपको लो ग्रेड टेम्परेचर 99 या 100 डिग्रीज़ का, या जैसे 37, 37.5, 38 का जो अगर टेम्परेचर है, हल्के सा जिस्म में भी दर्द हो रहा है, ज़रा कुछ खांसी भी है, तो इसमें आप घर में रह के इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ही सीवियर डिजीज़ हो, जैसे आपको सांस फूलनी शुरू हो जाए, फिर आप ये कि घर में नहीं रह सकते, तो आपको उसको डॉक्टरों को कॉल करनी होगी या आपको इमरजेंसी रूम में जाना होगा। तो आप ये देखें कि घर में रह के आपको क्या करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने आप को क्वारंटीन कर लें 2 हफ्ते तक। उसका क्या मतलब है, सब ने बहुत सुना है क्वारंटीन, लेकिन उसको हमें ठीक से इसका मकसद मालूम है या मतलब मालूम है कि क्या है। तो जब आपको अगर पता है कि ये कोविड-19 है, ये आपका टेस्ट हो गया है, बल्कि ये अगर आपको नहीं भी आपने टेस्ट कराया है लेकिन आपके सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ही टिपिकल हैं, तो आप अस्यूम कर लें इसको कि आपको वाकई है, तो अब आप अपने घर में अपने आप को आइसोलेट कर लें। उसका मतलब ये है कि अब आपने अपने एक कमरे में आप ही हैं, सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं है। आपके बर्तन अलग हैं, आपके तौलिया और कपड़े, सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल अलग हैं। आपके कमरे में जो कोई आए तो बिल्कुल मास्क पहन के आए, आप अपने आप को मास्क पहने रहें हमेशा। साथ में हैंड सैनिटाइज़र रखें, या अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो डिटोल से घर में सोल्यूशन बना के उसको स्प्रे करते हैं। जो चीज़ आपने अगर छुई है तो उसको ज़रूर उसको क्लीन अप करते हैं। तो हो सकता है आपको दिन में 3, 4, 5, 6 दफ़ा भी करनी पड़े। जैसे अगर कोई घर आपके कमरे में आया खाने देने के लिए, किसी और मकसद के लिए, तो आप उसको क्लीन कर लें। या आपने अगर बाथरूम जाना है, आपका अटैच बाथरूम नहीं है, तो आपने अगर बाहर गए तो जो चीज़ें भी आपने टच की हैं वो उसको आप सैनिटाइज़ करते रहिए। और आपने अगर ग्लव्स पहने हैं तो वो और भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सैनिटाइज हर चीज़ करते रहिए। अच्छा, और मास्क भी ऐसे ही है कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो ये नहीं कि आप उसको 3, 4, 5, 6 दिन तक वही मास्क पहने रहें। तो अगर आपके पास वॉशेबल मास्क है तो आप उसको धो लें अच्छी तरह से, रोज़ाना धो लें। और इसी तरह अगर आप हर 1 दिन के बाद मास्क चेंज कर लें, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और ये बात याद रखें कि बाज़ लोगों में ये होता है कि चलो हम लोग एक ही फैमिली में हैं, और आपको ऑब्वियसली अगर लेट्स से कि आपके पेरेंट्स को लग गया है, अब आपको ये भी है कि आपने अपने पेरेंट्स की खिदमत भी करनी है। लेकिन ये याद रखें कि ये जो मूजी वायरस है, ये इसका ख्याल नहीं करता कि ये कोई माँ बाप हैं या बहन भाई हैं या बच्चे हैं, वो एक से दूसरे को में आराम से ट्रांसफ़र कर लेगा अपने आप को, अगर का खुदा न खास्ता आपका कॉन्टैक्ट में आ गए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जितनी भी ज़्यादा लगन हो अपने प्यारे फैमिली वालों से, उसके बावजूद भी आप अपना प्रोटेक्शन ज़रूर रखें। वो इसलिए कि अगर घर में एक फ़र्द को हो गई है तो
اب جو مقصد ہے ایک نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو بیمار ہو چکا ہے وہ صحت مند ہو جائے، لیکن دوسرا جو بہت بڑا مقصد ہے کہ اس کے علاوہ اب کسی اور کو نہیں لگے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی ساری میں نے احتیاطیں بتائیں یہ بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ دیکھیں کورونا وائرس کا ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کو پریونٹ کریں، دوسروں کو نہ دیں، اور ہوپ یہ ہے کہ آپ کی اپنی باڈی کا جو ڈیفینس میکینزم ہے وہ خود ہی اس کو صحیح کر دے، جو کہ میجورٹی آف کیسز میں یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر پہ ہیں اور آپ کو مائلڈ ڈیزیز ہے، اتنے زیادہ سمٹم سیویئر نہیں ہیں، تو اس کے علاوہ جو آپ نے سنا ہوگا کلونجی کے بارے میں اور دوسری جو ہوم ریمیڈیز ہیں، دیکھیں ان کا کوئی ابھی تک پروف ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو کورونا وائرس کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا نقصان بھی نہیں ہے تو ان کو لے لینے میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں جو اگر آپ کو زیادہ سیویئر ڈیزیز ہے، یعنی بہت شدید بیماری ہے، تو اس کے علامات ہم نے جیسے کہے کہ جیسے سانس پھولنی شروع ہو گئی۔ اب اگر آپ کی سانس پھول رہی ہے تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں کوارنٹائن کریں، اب آپ کو گھر سے ڈاکٹر کو کال کرنی چاہیے یا ایمرجنسی روم جائیں اور اپنا اسسمنٹ کروانا شروع کر دیں۔ تو اب آئیے یہ دیکھیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو زیادہ رسک ہے سیویئر ڈیزیز ہونے کا۔ CDC نے جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جو کہ ایک اتھارٹی بھی مانی جاتی ہے، انہوں نے 25 جون 2020 میں نئی گائیڈ لائنس پبلش کی تھیں۔ اس کے مطابق یہ جو سارا گروپ ہے یہ ان کے رسک سیویئر ڈیزیز ہونے کے زیادہ ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایج، آپ کی عمر۔ تو جتنی زیادہ ایج زیادہ ہوگی اتنے زیادہ رسک زیادہ ہوگا۔ تو جو اگر 50 سال کا کوئی ہے تو اس کا رسک زیادہ ہے 30 سال کے لوگوں سے، یا جو اگر 70 سال کے ان کا رسک 50 سال والوں سے زیادہ ہے۔ تو لیکن انہوں نے جو کٹ آف دیکھا ہے کہ جو 65 سے اوپر کے لوگ تھے وہ ان کا رسک فیکٹر جو تھا یا رسک جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا۔ نمبر 2 جو کرونک لنگ ڈیزیز ہے، جس کے اندر ایک کنڈیشن اس کو کہتے ہیں COPD یا کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز، جن کو جیسے ایمفیسیما بھی اس میں ایک شامل ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو سیویئر ڈیزیز ہونے کے رسک بہت زیادہ ہے، یا اور کوئی اور جو کرونک لنگ ڈیزیز ہے یا پھیپھڑوں کی بیماری جیسے سسٹک فائبروسس ہے۔ نمبر 3 ہے کرونک کڈنی ڈیزیز، جن کو گردوں کی بہت پرانی بیماریاں ہیں، جن کا کڈنی کا فنکشن جو ہے، گردوں کا فنکشن کم ہو گیا ہے۔ چوتھے لوگ کا جو گروپ ہے وہ ہے جن کو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، جن کو جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یا جگر ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے جن کا۔ تو جتنے بھی ٹرانسپلانٹ پیشنٹس ہیں، خاص طور پہ جن کو اگر ایمیونو سپریسنٹس پہ ہیں تو ان کا رسک اور زیادہ ہے۔ 5ویں کنڈیشن ہے کسی وجہ سے بھی اگر امیون ڈیفیشنسی ہے، یعنی آپ کا جو اپنا امیون سسٹم ہے یا ڈیفینس سسٹم ہے وہ کم ہوا ہے۔ تو بہت سی کنڈیشنس ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی کہ جیسے آپ کوئی میڈیکیشنز لے رہے ہو، جیسے پریڈنیسون ہے یا اور دوسری قسم کی اسٹیرائڈس ہیں، یا اور جو کیمو تھراپی جن کی ہو رہی ہو۔ تو یہ جتنے بھی ایسے میڈیکیشنز ہیں جو امیون سسٹم کو سپریس کرتے ہیں تو ان لوگوں کو سیویئر ڈیزیز ہونے کا اور رسک زیادہ ہے۔ 5واں گروپ ہے جن کو سیریس ہارٹ ڈیزیز ہے، دل کی بیماری ہیں، جیسے جن کا دل بڑھا ہوا ہے یا کنجسٹیو ہارٹ فیلئر ہے، یا جن کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے، جن کو ایتھروسکلوروسس یا کورونری آرٹری کی جس کو بلاکیج بھی کہتے ہیں۔ اور جو آخری 2 کنڈیشنز ہیں ان میں سے ایک ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور دوسری ہے اوبیسٹی، جن کا جو اوور ویٹ ہیں، خاص طور پہ جن کا BMI جو ہے یا باڈی میس انڈیکس جسے کہتے ہیں وہ 30 سے اوپر ہو۔ تو جو لوگ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو ان کو زیادہ رسک ہے کہ ان کو سیویئر ڈیزیز ہو سکتی ہے کورونا وائرس کی، جن کو اندر جس میں لنگس میں پانی بھر جائے، جن کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے، تو ان لوگوں کو اور بھی خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر سے کب آپ کو مشورہ لینا ہوگا یا کب ایمرجنسی روم جانا ہوگا۔ تو جب بھی آپ کو جیسے اگر سانس پھولنا شروع ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کو فوراً ایمرجنسی روم سے رجوع کرنا چاہیے، یا یہ کہ اگر آپ کو ایون مائلڈ بھی ڈیزیز ہے یا ماڈریٹ ڈیزیز ہے، اتنے زیادہ سیویئر سمٹمس نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ جو سارے رسک فیکٹرز ہیں، تو اب جیسے جن کو لیٹس سے کہ COPD ہے، ایمفیسیما ہے، خراب ہیں لنگس ان کے بہت پرانے، یا ایمونو کمپرومائز ہیں جن کی امیون سسٹم کم ہے، یا ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس ہیں، ان کو اگر مائلڈ سے ماڈریٹ بھی ڈیزیز ہے تو ان کو ایمرجنسی روم سے یا تو جانا چاہیے یا اپنے ڈاکٹر سے فوراً ہی رجوع کرنا چاہیے، ان سے ایڈوائس لینا چاہیے آن لائن۔ تو دیکھیں یہ بات یاد رکھنی کہ ابھی تک کورونا وائرس کے نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے۔ ہاں ضرور ابھی کچھ ریسنٹ ریسرچ میں دیکھا ہے کہ جن کو IV ڈیکسامیتھاسون دیں، خاص طور پہ جن کو اگر ہائپوکسیا یا لو آکسیجن ہو یا جو وینٹیلیٹر پہ ہوں، تو اس سے ان کی مورٹیلٹی میں فرق پڑا، یعنی کہ جن لوگوں نے IV ڈیکسامیتھاسون لی ہے، یہ جو ایک IV اسٹیرائڈس کی مثال ہے، ان پیشنٹس میں ان کی آؤٹ کم بہتر تھی
ये अभी नई रिसर्च ने इसको शो किया। इसके अलावा लेकिन कोई ख़ास अभी तक ऐसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आई है। तो सारा जो हमारा फोकस होना चाहिए है कि नंबर 1 तो ये कि प्राइमरी प्रिवेंशन यानी बचाव हो कि हम इससे बिल्कुल बचे रहें। तो उसमें जो भी हमने सारी चीज़ें बताई हैं, आइसोलेशन की या मास्क की या हैंड सैनिटाइजेशन की, हाथ धोने की, ये हर एक के ऊपर लाजिम है। और फिर ये भी है कि आप जितना ज़्यादा देर करेंगे, अगर आपको सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं और आप देर करें, जितना ज़्यादा देर करेंगे उतने रिकवरी के चांसेस कम होंगे। तो मेरा जो एक और टेक होम मैसेज है वो ये है कि आपको अगर सांस फूलनी शुरू हो गई तो वेट इसका नहीं करें कि बहुत ही ज़्यादा सांस फूले जब ही जाएंगे इमरजेंसी रूम। आपकी अगर सांस फूलनी शुरू हो गई है तो उसका मतलब है कि आपके लंग्स, आप फेफड़े आपके इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं। तो उस सूरत में आपको फ़ौरन ही डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, या बल्कि उससे भी बेहतर है कि इमरजेंसी रूम चले जाएँ। और इन सारी बातों का मकसद ये नहीं कि आपको डराना है, जैसे कि आपने सुना भी होगा टेलीविज़न पे भी कि कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। तो हमारा क्योंकि सबसे बेस्ट डिफेंस है वो है प्रिवेंशन। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ ये सारा पैगाम जो है, जो भी आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार, दोस्त, सब तक पहुँचाएँ, ताकि आप अगर, जैसे मैंने पहले वीडियोस में कहा, अगर आपने एक इंसान की जान बचाई वो ऐसे ही कि जैसे आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। और आपको अगर आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि नई वीडियो कोई अगर अपलोड हो तो फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है इसलिए भी कि जैसे जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगी और जितने ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट्स होंगे या लाइक्स होंगे, वो फिर ज़्यादा जो है आपका पैगाम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों तक भी पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो अगले प्रोग्राम तक डॉक्टर एजाज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।